Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumus sabt lailatul ahad khamsah min syahri april 2025 muqabil sadis fi syahri syawal 1446. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis fi sahih al-Bukhari wa riyadhis salihin. Fal'an nadkhul ila kitabi al-ilm min sahih al-Bukhari. So this night, inshallah, we learn Sahih al-Bukhari. This time, Saturday, 7 of the Shawwal. So we're going now to chapter Man Ajaba Al-Fatiha bi isyaratil yad war ra's. Walakin qabla hadha falyatafaddali ikhwanina an yusami al-matan barakallahu fikum. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك قال عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع من الناس يسألونه، فجاء رجل فقال حلقته قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال نحرته قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشرب فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال رميت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشرب فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' bi minan nas yas'alunahu, فجاءه الرجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Ibn Shihab an Isha bin Talha ibni Ubaydillah an Abdullah ibni Amri ibni Az anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajatil wada biminan linasi yas'alu nahu faja'ahu rajulun faqala lam asur fakhalaqatu qabla an asbah faqala isbah wala kharaj faja'a akharu faqala lam asur fanahattu qabla an irmi qala irmi wala kharaj famasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an say'in kulima wala ukhira ila qala if'al wala kharaj. Bismillah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu man ajabal fatiya bi isyaratil yad war ra's. Al-Imam al-Bukhari said in his book As-Sahih, in the book of the knowledge chapter, whoever gave a religious verdict by beckoning or by nodding, beckoning, nodding, you know, huh? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Ayyub an Ikrimata an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila fi hajjatihi faqala dhabahtu qabla an armiya fa awma'a biyadihi qala wala haraj qala halaqtu qabla an adbaha fa awma'a biyadihi wala haraj. Qala al-Imam al-Bukhari said haddatsana, I'm hearing from my ustad Musa ibnu Ismail. So we talking about Musa ibnu Ismail. This the chain of the hadith, sanadul hadith. Musa ibnu Ismail Abu Salamah al-Basri at-Tubudaki al-Minqari wa huwa min sigari tasi'ah. So he is itba'ut tabi'in, small. Wa rutbatuhu inda Ibn Hajar siqatun sabtun kama dzakarahu fi at-Taqrib. Maka disebutkan di Taqrib bahwa dia di atas derajat siqatun sabtun, dan dia dari kelompok itba'ut tabi'in as-shaghir. Qala Yahya ibnu Ma'in siqatun ma'mun wa qala aidha Abul Walid atau Yalisi siqatun saduq.
Fahada lafaz siqatun ma'mun, siqatun saduq, di atas derajat siqah, arfa minas siqah. Bal qala Ibnu Hibban wa kana minal mutqinin. Wa hada lafaz fi madah arfa minas siqah, minal mutqinin. Idan Musa ibnu Ismail al-Minqari at-Tubudaki al-Basri huwa imam, di atas derajat siqah. Haddatsana Wuhaib. Faman huwa Wuhaib? Wuhaib huwa ibnu Khalid ibnu Ajlan al-Basri kadalik, al-Bahili al-Basri. Wa hada Wuhaib huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Wa fi tabaqah as-sabi'ah ay fi tabaqah kibar at-tabi'in. Idan huwa min kibar at-tabi'in. Wa ash fi hadhihi at-tabaqah, hidup di zaman ini seperti Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibnu al-Hajjaj, wa kadalika man al-Auza'i, wa huwa siqah kadalik. Qala Abu Hatim ma'anqa hadithu Wuhaib la takadu tajidhu bi hadis ani du'afa wa huwa rabi' min hufadil Basrah wa huwa thiqah. Maka sangat bersih hadis dari Wuhaib, tidak ada meriwayatkan dari rawi yang dhaif, dan dia adalah orang keempat dari penghafal di Basrah di zamannya, dan dia rawi yang thiqah. Innahu lam yakun ba'da Syu'bah a'lam birijal minhu. Maka tidak ada orang yang datang setelah Imam Syu'bah yang lebih kuat dari ilmu rijal kecuali dia. Dhahaba basaruhu qabla an yamuta, dan dia buta sebelum meninggal. Dan disikohkan oleh para ulama, maka dia adalah rawi di atas derajat sikoh. Haddatsana Ayyub, Hus Ayyub ibnu Abi Tamimah, Ayyub as-Sikhtiyani. He is imam, arfa minas sikoh. Wa Ayyub indahu tarbiyah ma'a ahli sunnah ka Sa'id ibnu Jubair. Fa'ala hadha lama huwa kana sagir Ayyub ya'khudu ilmil hadith min Talq ibn Habib wa huwa murji'. Faqala Sa'id ibnu Jubair, ya Ayyub, ala tujalis Talq ibn Habib. Wahai Ayyub, limada kamu duduk dengan Talq ibnu Habib? Yang mana Talq ibnu Habib di sini dicela oleh para ulama. Maka berkata Ayyub yang tidak tahu, famada bihi, apa yang terjadi dengannya? La tujalishu fa innahu murji'. You don't stay or learn with Talq ibnu Habib, because Talq ibnu Habib murji'ah, have something bid'ah. So this Ayyub small, remember from his ustad Sa'id ibnu Jubair, and Sa'id ibnu Jubair is student from Ibn Abbas radhiyallahu anhu. So this the good ustad, the good mudarris, the good teacher, when saw his student learning with Ahlul Bid'ah, not silent,
But why you sitting with him? Ayub didn't know. What's problem with Talq ibn Habib? I'm seeing he's a good hadith. He have hadith. So I beneficial from him. I benefit from him. But Sa'id ibn Jubair said, La tujalishu, not sitting with him, because he is murji. Have something wrong, murji'ah, bid'ah, murji'ah. So after this, Ayub leaving Talq ibn Habib until he is big and he is alim ulama ahli sunnah. Until someday, sampai suatu hari, datang kelompok ahlul bid'ah, came from men of bid'ah to him. Ayub, please hear for me, please hear for me one words, only one words. Ayub know his guy is from ahlul bid'ah. So what he said, Ayub said, never. Half words is never. Wala nisfi kalimah. Half word is never. So not one word, but half word is never for you. Because you ahlul bid'ah. Maka Ayub di sini setelah besar, maka dia sangat kuat manhajnya dan dia ahli sunnah. Tidak duduk dengan orang-orang sufi, sholat dengan orang-orang sufi, sholat dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya, dijadikan imam, mendengar khutbah, dan seterusnya dari kelompok-kelompok orang-orang yang tidak jelas agamanya. Maka Ayub As-Sikhtiyani di saat didatangi orang dari kelompok ahlul bid'ah meminta bicara satu kalimat saja, only one word, Ayub, only one word. Ayub say never, never for half word I can sitting with you to hearing your bid'ah. So this ulama ahli sunnah, they afraid to himself. Maka ini adalah kelompok ahli sunnah yang mana mereka takut atas dirinya dari sunnah. Maka bagaimana dengan orang-orang awam yang hanya sibuk dengan dunia, kemudian membuka dirinya duduk dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah ataupun orang-orang awam ataupun orang-orang asyiah ar-rafidah ataupun orang-orang as-sufiyah. Maka bagaimana? Maka dulu Ayub mempunyai ilmu, alim minal ulama, takut untuk duduk dengan mereka. Fa Ayub As-Sikhtiyani huna imam, maka di sini Ayub dia imam. An Ikrimah, Hus Ikrimah, Ikrimah maula Ibni Abbas. So Ikrimah maula Ibnu Abbas, his student from Ibni Abbas. An Ibni Abbas, so Ibnu Abbas is the sahabi here. Maka sahabatnya di sini adalah Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila fi hajatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila an hajatihi. Somebody said to the Prophet during his last Hajj, Ya Rasulullah, I did the slaughtering before doing Ar-Rami. So the Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beckoned hand and said, there is no harm in that. La haraj, not haram. Then another person said, I got my head shaved before offering the sacrifice. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam beckoned with his hand and said, there is no harm in it. There is no harm in that.
So the point, or you need the translate Indonesia. Maka datang seseorang kepada Nabi dan menanyakan, "Ya Rasulullah, aku telah melaksanakan sembelihan sebelum aku melempar jumrah." Maka Nabi yang ditanya pada saat hajatul wada, maka dia fa'auma biyadihi, memberikan isyarat la haraj kama hada. No harmful for it. Kemudian datang yang kedua, halaktu qabla an adbaha. Ya Rasulullah, halaktu qabla an adbaha fa'auma biyadihi wa qala la haraj wa la haraj. Tidak masalah, tidak berdosa, tidak ada keguguran dari syarat-syarat dan seterusnya. Maka inilah hadis yang kita baca. So what is the point now in the chapter knowledge? In the book knowledge. Giving fatwa. Nabi Muhammad SAW gave a religious verdict with beckoning or nodding hand, and Nabi Muhammad SAW gave fatwa. The meaning is give ilm. So this is the point. So someone is if busy, no problem. He give fatwa with beckoning or nodding like this here. La haraj. Nabi Muhammad SAW say la haraj and beckoning his hand. La haraj, la haraj. No problem, no problem. So this is the point with the book Al-Ilm. Alhamdulillah, we finish from Hadith Al-Bukhari.